الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة الصالحين rahimahumullah. Puja dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang disembah di setiap waktu dan di setiap tempat. Kepadanya seluruh urusan makhlukkan kembali, dan hanya kepadanya pula kita semua akan dikembalikan. Demikian pula selaku umat Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita haturkan dan persembahkan keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam hingga pada akhir hayat kehidupan kita. Salawat dan salam senantiasa menghidupi dan menghiasi hati setiap kaum muslimin dan muslimat. Demikian pula kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab di mana perkataan itu dikatakan, anta tastarih fi ta'irah wa la ta'rif qa'idaha, wa anta tastarih fi safinah wa anta la ta'rif qabtanaha. Afala tastarih fi hayatika wa anta ta'lam anna Allah mudabbiraha, fajaddid thiqataka wa yaqinika la'allaka tatma'in. Artinya, ketika engkau berada di dalam pesawat terbang, engkau merasa aman dan merasa mantap, padahal engkau tak pernah tahu siapa pilot dan co-pilot yang membawa pesawat itu. Dan ketika Anda berada di atas sebuah kapal, Anda pun merasa tenang dan aman, padahal Anda tidak pernah tahu siapa nakodahnya. Dan bagaimana mungkin Anda tidak bisa tenang dalam kehidupanmu sehari-hari, sedangkan engkau mengetahui bahwa Allah yang mengatur dan menetapkan semua itu? Bukankah Allah lebih pasti dan lebih meyakinkan? Oleh sebab itu, fajaddid thiqataka, mulai hari ini ubahlah keyakinanmu dan imanmu kepada Allah Tuhanmu, baru hidupmu akan tenang. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Manusia lebih yakin dan lebih percaya dengan apa yang ia upayakan dan ia usahakan. Walaupun secara jujur manusia kadang-kadang meragukan doa yang dia panjatkan kepada Allah. Bukankah doa terkadang kita jadikan hanya sebuah seremonial pada saat acara-acara tertentu? Ketika doa makan terlihat indah di saat ada jamuan makan, namun ketika keluarga muslim makan, jarang doa makan dibaca. Ini fenomena dan realita. Doa seakan-akan hanya bagus dan cocok untuk dipertontonkan, bukan sebagai kebutuhan manusia kepada Allah Tuhannya. Bukankah dalam Al-Quran Allah dengan tegas mengatakan, Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid.
Hai manusia, engkau semua butuh kepada Allah, karena Allah Tuhan yang maha kaya lagi maha terpuji. Satu bukti yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, betapa doa mampu mengalahkan segala-galanya. Bukankah ketika seorang muslim dan muslimah menghadapi akhir nafas kehidupannya, di saat sakaratul maut datang, ia tidak membutuhkan apa-apa lagi. Ia tidak pernah berpikir bagaimana harta, jabatan, kedudukan, kemasyhuran yang dikumpulkan sepanjang hidupnya mampu memberi ia pertolongan dikala nafas di akhir-akhir menit kehidupannya. Namun dia sangat yakin dengan bacaan Quran, dan dia sangat yakin dengan doa-doa orang yang ada di sekitarnya. Padahal saat yang paling penting bagi manusia adalah ketika Allah mengeluarkan ruhnya dari jasad. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada sebuah hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadis serupa diriwayatkan pula dalam Sunanul Kubra Imam An-Nasa'i, yaitu hadis yang bersumber dari Jabir bin Abdullah, di mana dalam hadis tersebut dikatakan, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad bin Mu'az hina tuwfiya فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسويت عليه التراب. سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا فقيل يا رسول الله لما سبحت وكبرت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره فيتحرك عرش الرحمن حتى فرج الله عنه. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Ma'asyiral Jum'ah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, suatu saat kami keluar bersama Nabi menuju tempatnya Sa'ad bin Mu'az ketika ia wafat. Dan kemudian Rasulullah mensalati jasadnya Sa'ad bin Mu'az. Setelah diletakkan di dalam liang lahat ditimbun dengan tanah, kata Jabir bin Abdullah, Nabi mengusap 3 kali tanah yang menimbun jasad Sa'ad. Kemudian Nabi tiba-tiba bertasbih dengan waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbahna tawila. Kami pun para sahabat yang ikut pemakaman bertasbih dengan waktu yang lama. Thumma kabbara. Kemudian Nabi tiba-tiba bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakabbarna. Kami pun bertakbir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai Nabi mengucapkan tasbih yang lama dan takbir yang panjang, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lima sabbahta wa kabbarta?" Mengapa engkau tiba-tiba bertasbih dan bertakbir? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mengatakan, laqad tudayaqu ala hadzal 'abdi salih qabruhu fataharraka 'arsyur rahman hatta farajallahu anhu. Karena aku melihat jasad Sa'ad bin Mu'az dihimpit oleh tanah, sehingga ketahuilah wahai sahabat, hamba yang saleh ini yang wafat, saat ia wafat arsy Rahman berguncang karena kesalehan dan kealimannya. Namun bumi tidak mengenal siapa dan bagaimana orang yang masuk ke dalamnya. Aku melihat bumi menghimpit jasad Sa'ad bin Mu'az
maka aku bertasbih kepada Allah dan bertakbir sehingga aku melihat Allah kembalikan dan luaskan kuburnya Sa'ad bin Mu'az. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Siapakah Sa'ad bin Mu'az ini? Beliau adalah seorang penduduk kota Madinah yang menerima kedatangan kaum muhajirin dari Makkah. Beliau sepanjang hidup sejak Nabi mukim di Madinah, beliau tidak pernah salat kecuali berjamaah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'az tidak pernah sepanjang hidupnya bersama Rasul. Bila panggilan jihad datang, kecuali ia selalu bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini masih dihimpit oleh tanah kuburan, sehingga membutuhkan ucapan tasbih dan takbir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya satu, saya dan Anda bagaimana nanti? Jangan remehkan doa kepada Allah. Jangan tinggalkan salat 5 waktu. Bila seorang muslim sudah meninggalkan salat 5 waktu, kemudian tidak ada amal-amal saleh yang menyertainya, berarti agama telah hilang dari kehidupannya. Manusia abad akhir ini tinggal salat yang mesti kita pertahankan. Bila puasa hanya setahun sekali, haji bagi mereka yang mampu, zakat bagi mereka yang memenuhi syarat, sedekah bagi mereka yang berkeinginan. Ini semua bila sudah tidak ada lagi, ditambah dengan Jumat yang jarang-jarang dan 5 waktu yang kadang bimbing kadang tidak, apalagi agama yang tertinggal pada diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين، وارض اللهم على 4 الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لا يشغل سمع عن سمع، ويا من لا تغلبه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بالحاه عباده الملهين عليه، أجثنا برد رحمتك وكرام استجابتك. أنت المستعان وعليك البلاغ. يا حنان يا منان يا واسع الغفران، تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. أنت المستعان وعليك البلاغ. يا الله يا رحمن يا رحيم، ادفع عنا البلاء قبل نزوله من السماء، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون.